धाड़ी की उंडो धाड़ी की उंडो धाड़ी धाड़ी मारी चलो धाड़ी धाड़ी मारी चलो। बोलो श्रीमान श्री सत्यनारायण देवंकर प्रीति अर्थे बोलो सर्वे आनंद सागर कबार हरि हरि बोल। विश्व कल्याणमयी जगधात्री जगत जननी मां शारदा देवी प्रीति अर्थे बोल सर्वे आनंद सागर कबार हरि हरि बोल। प्रथम पर्याय बाबू मानकर बहुमूल्य समय को नष्ट न करी किसी सीमित समय भितर हम बहुपथ यात्री बहुपथ यात्री ताल कला लय क्रिया ये चारि है आम्भमानकर मेरुदंड। यदि लेस मात्र त्रुटि रहे कलाटा बाबू विकलांग बोले प्रथम तो बुझा आज मौसी पाखर बायक मौसी हरे तो लिंग मालूम नहीं कि अरे भाई तमें बुढ़ा ना मु बुढ़ा देख। अच्छा अच्छा हाँ मुझे बुढ़ा आ मु तुम आखि को मौसा परी देखा जाउछि कि अच्छा मृदंग माध्यम किसी कथा कहि आस जागा नहीं सर्वादौ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुराण पुरुष परम पुरुष गति मुक्तिदायक विश्व पिता विश्व चिंतामणि श्रीमान श्री सत्यनारायण महाप्रभुंकर भय पद कंजरे अनंत कोटि प्रणिपात नहीं आज भक्तिक परिवेश पुण्यपीठ आयोजित करा सारस्वत बंधा पालार संविधान को सम्मान दे उत्कल पालाकार मानकर पारंपरिक रीति अनुसार कली कलु समय संसार उद्धार हेबा निमंते विश्व वंद्य विश्व जनक विश्व गुरु परम कारुणिक कोटि कैबल्य कल्पद्रुम नीलाद्रिनाथ जगन्नाथंकर अमृत नाम को भजन करी बलियार भुज महाप्रभुंकर अमर कमल विमल चरण जुग आत्म निवेदन पूर्वक शरण भिक्षा करी साइबा परे मोर संस्कृति प्रेमी सहृदय ग्रामवासी मानकर भगवत रस पिपासु साधु सन्थ न्यायवादी दर्शनवादी पंडित मानकर संतान अवसरा प्रेममयी जागृतिमयी करुणामयी ममतामयी स्नेहमयी मोर माँ मानकर ए ग्रामर भविष्यत कुनाकुनी पुओ झियो आसंता काली देश पाई भविष्यत कुनाकुनी पुओ झियो मानकर ए अंचल ए ग्रामर मंगल कामना अर्थे बाबू ग्रामवासी
ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆୟୋଜିତ ଯେଉଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମୂଳକ ପାଲାର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ନାରାୟଣଙ୍କ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହେଉଛି ବାବୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ତେଣୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାବଛ। এই প্রথম পাবছরে ক্ষুদ্র কলাকার হিসাবে আম্ভেমানে যেহেতু চৈতন্য মহাপ্রভু স্কন্ধরে ধারণ করেছে, মৃদঙ্গ সাহায্যে মৃদঙ্গ তো কেতে নীতি নিয়ম প্রথা বায়ক মানকর অছি। মোর ভাই কালি এ সবু সারিথিবে, তেণু আউ তাঙ্ক কোন অনুসরণ করিবা আমি তো আজি আসি পৌঁছিলে। যা হও বাবু মানকর আশীর্বাদর যাহা আমକୁ କିଛି ଜଣା ଅଛି ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ ମୃଦଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥର ପଥିକ ହବା। ଶ୍ଲୋକ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ଲୋକ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ? ଏ ହେମନ୍ତ ଭାଇ କାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ? ରହ ରହ ରହ, ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ତ ସମାଗମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରି ମୋତେ ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେବେ। ମୁଁ କିଛି ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବି, ତାପରେ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇବି, ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି। ଯୁଗ ହେଲା ପ୍ରତାପ ବାବୁ କେତେ କଣ କଣ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି। ଆଚ୍ଛା, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଠାକୁର କିଏ? ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଠାକୁର ନରସିଂହ। ନରସିଂହ। ଆଚ୍ଛା, ନରସିଂହ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉ ବୁଝିନି। ଆରେ ହେ ପୁଅ, ନର ଯୁକ୍ତ ସିଂହ। ନର କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ, ସିଂହ କହିଲେ ପଶୁ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଠାକୁର କାହିଁକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଧା ମଣିଷ ଅଧା ପଶୁ ହେଲେ? ସେଇଠି କାହିଁ ପାଇଁ ହେଲେ ତମେ କହୁନ? କାରଣ କଣ? ରହ ରହ, କାରଣଟା କଣ? ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ଜାତ ହେଲା। କାହିଁକି କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ଜାତ ହେଲା? ବାପା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହେଲେ ଶୈବ ଭକ୍ତ, ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ବାପ ପୁଅରେ ପୁଅ ପଡନ୍ତିନି। କାହିଁକି ପଡନ୍ତିନି? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲା ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ନାମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ତୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମକୁ ତେଜା କରିଦେ। କହିଲା ମୁଁ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। କହିଲି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। କଣ କଲା? ଶିଳାରେ କଚାଡ଼ିଲା ମାରିବା ପାଇଁ। ସେ କଣ ମଲା କିରେ? ଅସ୍ତ୍ର ଛେଦନ କଲା। ଅସ୍ତ୍ର ଛେଦିବାକୁ ବାହାରିଲା, ଅସ୍ତ୍ର ଭେଦିଲାନି। ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ବାହାରିଲା, ହସ୍ତିପାଦ ତଳେ ଦଳେଇଲା, ତାର ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଗଲାନି। ସେ ଧରିଛି ପୁରା ମୂଳକୁ, ମୂଳଟିକି ଧରିଛି। ତେବେ ହେଲା କଣ? କହିଲେ ଆକୁ ପାରି ହବନି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାର ଭଉଣୀ ହୋଲିକାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ଭଉଣୀ ହୋଲିକା, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଭଉଣୀ ହଉଛି ହୋଲିକା। ହୋଲିକା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଛି, ତା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅଗ୍ନି ଠାରୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଇ କୋଳରେ ଶତ୍ରୁକୁ ବସାଇ ଚାପି ଦେଲେ ସେ ଜଳିଯିବ। ଶତ୍ରୁ ଜଳିଯିବ
ନାଇଁ ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବିଚାର କଲା ଭଉଣୀ କି ଡକେଇବି ଆଉ ଡକେଇବି ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହୋଲିକା ଆସିଲା ପିଉସୀ ସ୍ନେହରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କୋଳରେ ବସେଇଲା। ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଛି ତାକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଆଜ୍ଞା ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରେଇଲା। ଜାଣିଲା କିଏ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏ ରାକ୍ଷସୀ ଅଗ୍ନିରେ ମରିବି, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମଲେ ବରଂ ଲାଭ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପଦେ, କ'ଣ ଡାକିଲା? ଗୋଟାଏ ପଦ ଡାକିବି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଡାକୁଛି ହେ ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ମୋତେ ଆପଣାର କରିନି ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇ କାଙ୍ଗାଳ ସଜେଇ ସବୁ କାଢ଼ି ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ମୋତେ ଆପଣାର କରିନିଅ। पवित्र मंच उपर उत्पात हो सारे उत्पन्न हेले उत्पात नुह आविर्भाव हो सारे आज्ञा चामर मंदिरा खोला सरला। अच्छा चामर छड़ा हम बंधु टिके झड़ 3 खंडिया सलाम पड़ो। अच्छा ताल मृदंग बाजिब भोग लगी हम भोग तक मु खाइबी आटिका तमे हेमंत बाबू नहीं घर को जीव नहीं कौन करी तमे जो इहलिया संवरण कर से आटिका तुम स्त्री गोबर पानी पोछा पोछा पकेब सवारी
କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଉଛି ମୋ ओम विश्व चिंतामणि परमेश्वर भगवान ओम विश्व चिंतामणि परमेश्वर भगवान श्रीमान सत्यनारायण महाप्रभुंकर प्रीति अर्थे सर्वे बोल परम आनंदे एक बार हरे हरे बोल कल्याणमयी जगत बंदिया परमेश्वरी भगवती शंकरवासिनी माँ शारदा देवी प्रीति अर्थे देवी प्रीति अर्थे सर्वे बोल आनंदे एक बार हरे हरे बोल भूत आबाल वृद्ध वनिता मानंकर करंतु कल्याण श्री सत्यनारायण महाप्रभु स्थानर पीठेश्वर महादेव श्री पिंगलेश्वर कृपारु समस्त मंगल हेउ आनंद एक बार हरे हरे बोला भूत आबाल वृद्ध वनिता मानंकर करंतु कल्याण श्री सत्यनारायण महाप्रभु तथा अनुष्ठान कर्मकर्तांकर मंगल हो बोल आनंदे एक बार हरे हरि बोला ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् रूपमिव बंधनाद मृत्युर्मुखीय मामृतात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि राशि भव जंग बल्ली भाषे दासे कृत दुग्ध सिंधु मंद स्मृतिर्निंदित शारदेन्दु वंदे रविंदासन सुंदरी राति जाओ गाउथि तू राति जाओ बोली चल सब जा ओ गंगणनाथं गणपति गुंहवा मोहि प्रियानाथं प्रियापति गुंहवा मोहि निधिनात्मं निधिपति गुंहवा मोहि वसो मम
हरि हरे माय 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 मा 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 हो 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 जाऊ 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 गला 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 जय 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 रे भजे ब्रजैक मंडन समस्त पाप खंडन शुभगत चित्तरंजन सदैव नंदनंदन समस्तक सुनाद वेणु हस्तक अलंग रंग सागर नमामि कृष्ण नागर नारायण पराक्षर नारायण परा वेदा पिता नारायण परमाता नारायण परागति नारायण परा किस भाग कुंजे मदन मोहन जहारे प्राणमित किस भाग कुंजे मदन मोहन सर्वमंजरी मधे से बेणु पाणी त्रिभंगी छंदे छिड़ा सिरे मयूर चूड़ा त्रिभंगी सिरे मयूर चूड़ा सोने से बंदी बेड़ा सोती को छोड़ा सोने से बंदी बेड़ा सोती को छोड़ा दूर का चंपे कलो दिका चित्राए दूर का चंपे कलो रेखा चामर धरी ढालती
ताकि